পাগল হইছি থ্যাংক ইউ তুমি আমার এত সুন্দর জায়গা কি লইয়া আইছো ঠিকিয়া দেখো একটু গিরো ভাগাভাগি শুরু কি জাস্ট কমেন্ট কইরা কই ওই জায়গাটা কি वाओ 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 जस्ट वाओ জাস্ট वाओ एक रील निकला था ना वाओ না অত দূর থেকে দেখা যাইছে না वाओ 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 চারিদিকটা খালি Pink color. ভিউটা জাস্ট वाओ वाओ সুন্দর লাগে भैया कॉफी के साथ कुछ तो होगा ना बिस्किट दे दो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, बिस्कुट बापू बिस्कुट दे दीजिए एक बिस्कुट 10 रुपये वाला चाहिए ना 50 ना ना 10 रुपये वाला दी बिस्कुट ही होई पर आइडिया नहीं रखना इतना ही लोग कैसा लगा अच्छा आराम लग रहा है ना गरम डर डर के खा सर में अगर दर्द हुआ उल्टी कर करके सारा रात जाएगा हमारा कॉफी पीने से सर में दर्द होता है हाँ गैस हो के जल्दी गैस हो गया गैस और टेबलेट आ सकता है गैस का एक स्ट्रिप लेके आया भैया इसलिए तो मैं कॉफी नहीं क्या बोला पीती, मैंने? डर डर के। कल सुबह क्या करना है वो लेके आया बिस्किट और ये तीना है थैंक यू तीना है बिस्किट इट बेस्ट भूख लगा है मायरा तुम बिस्किट खाओ ठीक है নমস্কার বন্ধুরা, ভিডিওটার দিকে সবে কিটা ভাবছো আমি আবার শিলং গেছি গিয়া? না বন্ধুরা, আমি আর শিলং গেছি না। এই ভিডিওগুলো আগের অনেকগুলো ভিডিও রয়ে গেছে, আমি দিতে পারছি না বন্ধুরা। বাসাতে সবে এটাও সবে জানোই না, আমি আস্তে আস্তে দিমু। আমার শাশুড়ি মার শরীর খুব অসুস্থ আসলে লিগে আমি কোনো ভিডিও ছাড়তে পারছি না। আর যারা ভিডিও করো সবেই জানো ভিডিও করা কত কষ্ট, এর লিগে আমি এই ভিডিওটি সবটি রাখছি। এখন সব একটা একটা করে আস্তে আস্তে দিমু। সবে বন্ধুরা ভিডিওগুলো দেখবা, তো চলো দেখো। আর এই ভিডিওটা আসলো বন্ধুরা চেরাপুঞ্জি যেদিন আইসি এদিন ফ্রেশ ট্রেশ হইয়া বিকালবেলা খাওয়ার লিগে যখন বাইরে গেছিলাম, তো কিতা খাইলাম বিকালবেলা। সারাদিন দুপুরবেলা তো খাওয়া হয়েছে না, তো ওর লিগে সন্ধ্যার সময় আমরা কিতা খাইলাম ওটা সবের সাথে শেয়ার করলাম। চলো। ये वाला एक और दे दो क्या क्या है बॉम्बे का भैया आ गया भैया भाई बोलिए और तो ये वाला তুমি খাও मजा ऐसे मत करिए खाइए खाइए